ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ, व्यवस्था विवरण का पुस्तक, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ व्यवस्था विवरण का पुस्तक 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, उसका 16वां अध्याय, ಅದರ 11ನೇ ವಚನ, उसका 11वां वचन, 11ನೇ ವಚನ उसका 11वां वचन। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಓದೋಣವಾ? क्या हम सब मिलकर पढ़ेंगे? ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು, ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ದಾಸಿಯರು, ಲೇವಿಯರು, ಪರದೇಶದವರು, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದವರು, ವಿಧವೆಯರು, ಕಡೆ ಲೈನ್ ಏನಿತ್ತು? ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? कैसे रहना है? ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. मैं आपसे एक सवाल पूछता ಅಲ್ಲಿ हूँ। ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತ ಶಬ್ದ? वहाँ पर माता पिता बगैर अनाथ बच्चे के थे, ಶಬ್ದ ಬಂದಿತ್ತ? वहाँ पर वो शब्द आया था। ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವಿಲ್ವಾ? जिनके पास माता पिता नहीं है वो कैसे आनंदित रह सकते हैं? उनके मन में दर्द ವಿಧವೆಯರು नहीं ಅಂತ है। ಶಬ್ದ ಬಂದಿತ್ತ? विधवाएं के वहाँ पर शब्द आया था। ವಿಧವೆಯರು ಹೆಂಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? विधवाएं कैसे आनंदित रह सकते हैं? ವಿಧವೆ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. विधवा है तो भी चिंता ಕೇಳಿ, नहीं। ಹೇಳೋದ್ರ ಮರ್ಮ ಕೇಳಿ. कहने वाला तात्पर्य क्या है? ವಿಧವೆ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, विधवा है तो भी चिंता नहीं। ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದವರಿದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. माता पिता नहीं रहने वाले बच्चे हैं तो भी चिंता नहीं। ಅರಸನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ राजा के सम्मुख में ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? वो क्या कह रहे हैं? ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. आनंद से रहिए। ಯಾಕಂತೆ? क्यों वो कह रहे हैं? ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜೀವಿತವನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. बाकी बचे जिंदगी को समृद्धि से उन्होंने दिया है ना। उसका ದೇವರ मतलब ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ परमेश्वर के सम्मुख में जब हम आते हैं, ಕೊರಗಿನಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ, वहाँ पर दर्द से नहीं ಬರೀ आना ನಮ್ಮ है, ನೋವುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ, सिर्फ हमारे दुख और दर्दों को दिखाने के लिए नहीं आना है। ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀನು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, आप विधवा है तो भी ನೀನು चिंता नहीं, ಅನಾಥಳಾಗಿದ್ರು ಚಿಂತೆ आप ಇಲ್ಲ. अनाथ है तो भी चिंता ನಿನ್ನ नहीं। ದೇವರು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಂತೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, आपका परमेश्वर चट्टान के जैसे आपके साथ है ಅದಕ್ಕಾಗಿ ना। ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಿರು. इसीलिए आनंद से आप रहिए। ನೋಡು, देखिए, ಏನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಗ್ತಾ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ? अब परमेश्वर ही खुद कह रहे हैं, उनको आप क्या जवाब दोगे? ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. थोड़ा सा मुस्कुराते अर्थ हुए ಆಗ್ತದೆ? कहिए कि आपको समझ आ ಕಳೆದ रहा है। ವಾರದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಾಕೀತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. पिछले हफ्ते से मैं आपको कह रहा हूँ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. खामोखा मैं उसे नहीं कह रहा हूँ, मजाक चाहिए ನಿನ್ನ कह के। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. आपके जिंदगी में कितना बड़ा अपघात हुआ तो भी चिंता ನಿನ್ನ नहीं। ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. आपके स्वर्गीय पिता को आपसे एक निरीक्षा है। ಏನಂತೆ? वो क्या है? ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ, मेरे पास जब तुम आते ನನ್ನ हो, ಮಗಳು, मेरी बेटी, ನನ್ನ ಮಗ, मेरा बेटा ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ जब मेरे पास वो आते हैं, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ, वो आनंद से, ಜೋತಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲ, यहाँ हिलते डुलते नहीं, ಗುಣಗುಡ್ತಾ ಅಲ್ಲ, वहाँ पर कुड़कुड़ाते हुए नहीं, ಸಂತೋಷದಿಂದ आनंद से ಬರ್ತಾನೆ. आनंद से वो आते हैं। ಆಮೆನ್. आमेन। ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, पिछले हफ्ते में बता रहा था, ಬೇಲಿ. भाड़ा, ನಾನು ಅದು ನನಗೆ ಟ್ರಿಗರ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್, ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂದಿದ್ದು यह वचन मुझे इसलिए प्रेरणा हुआ कि ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ನಾವು ಸಹೋದರಿ ಶೋಭಾ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, पिछले हफ्ते शनिवार के दिन जब बहन शोभा के घर में प्रतिष्ठा करने के लिए हम गए थे। ಆಮೆನ್. आमेन। ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇದು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ हवा ठंडी बारिश से अपने आप को बचाने के लिए दीवारों को हम बांधते हैं, ಅಲ್ವಾ? क्या सही है? लेकिन ಸೈತಾನನು शैतान ಯಾವ जो ರೀತಿ है, ನಮ್ಮನ್ನ ದೋಚ್ತಾನೆ, किस तरीके से हमसे चुरा लेता है। ಸೈತಾನನು ಯೋಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, शैतान आयुब से कह रहा है, ನೆನಪಿದೆಯಾ? क्या आपको याद है? ನೆನಪಿದೆಯಾ? क्या आपको याद है? ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೈತಾನನು ಯೋಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸೈತಾನನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ. शैतान परमेश्वर से कह रहे हैं, ಸೈತಾನನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. शैतान परमेश्वर से कह रहा है। ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ರಿಂದ 10. आयोग का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 9 से 10वां वचन। ದೇವರ ಸೈತಾನನು ದೇವರಿಗೆ, ಯೋಬನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟಿದಾನ.
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयु परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? ನೀನು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಗೂ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. क्या तूने उसके और उसे घर की और हर एक सामान की और भाड़ा नहीं डाला? ನೀವು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ. भाड़ा आपने डाला ಯಾರು है। ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? किसने डाला है? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿರೋ. जोर से आप कहेंगे। ಎರಡು ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. दो तरीके के विश्वासी रहते हैं। ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದರಲ್ಲೇನೆ ಕರ್ತನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು ವಿಶ್ವಾಸ. परमेश्वर पर ही वो विश्वास रखते हैं। ಬೇಲಿ ಉಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಬೇಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಾಸಿ. लेकिन भाड़ा रहने वाले विश्वासी और भाड़ा को खोने वाले विश्वासियां। ಸಭೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. कलीसिया में मेंबरशिप लेंगे तो हम मसीह लोग नहीं हैं। ಈ ಬೇಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ. लेकिन अगर ये भाड़ा है तो ही हम मसीह लोग हैं। ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इसे हम खरीद नहीं सकते, ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इसे हम पा भी नहीं सकते। ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋನು ಅಲ್ಲ. परमेश्वर पक्षपात कर कर उसे डालते भी नहीं हैं, ಆತನದನ್ನ लेकिन वह ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. विशेष विश्वासियों पर डालते हैं। ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. और वह विश्वासिया यानी उन्हें बहुत प्यार ಇವರೆಲ್ಲ है। ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. सब कहते हैं ना परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, आप धोखे में मत सत्य गिरिए। ಆಗಿದ್ರೆ अगर वो सच होता तो ಈ ಬೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ये भाड़ा सबके पास क्यों नहीं है? ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯೋಬನು ಮಾತ್ರ ಯೆಹೋವನ ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ನ? क्या पृथ्वी पर सिर्फ आयुब यहोवा पर विश्वास करता था? ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ನನಗೆ. आज के दिन थोड़ा सा समय मुझे ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ चाहिए। ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. यहाँ पर एक नाटक ही कर दूंगा या मैं नहीं जानता, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬೇಲಿ ಬೇಕು. हम सबको ये भाड़ा चाहिए। ಅನೇಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी हमारे पास है, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. और थोड़े लोग सोचते हैं ऐसा है कि वैसे वो सोचते हैं। ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಬೇಲಿಯ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. इस भाड़े का एक गुण को मैंने आपसे बताया, ಅದನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಏನ್ ನೋಡಿ. लेकिन अजीब चीज क्या है ಇದು ನನಗೆ देखिए, ಗೋವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು. ये गोवा कलीसिया में जब मैं प्रचार कर रहा था तभी मुझे समझ आया। ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. एक दिलचस्प बात मैं बताता ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ हूँ, ಮುಖಭಾವದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. वहाँ पर दिलचस्प चेहरे के साथ आप देखिए। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? क्या आप समझ रहे हो? ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन। ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. एक एक्सीडेंट हुआ होता ಏನ್ है, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀ? वहाँ पर क्या ಹುಬ್ಬು दिलचस्प ಮೇಲೆ होता है? ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ, ಹುಬ್ಬು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ. वहाँ पर आईब्रो ऊपर गया होता है। ಅದು ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಶಟ್ರಸ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು. ಹುಬ್ಬು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ. उसके आईब्रोज वो ऊपर जाते हैं। ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಡ. ಏನೋ जब मैं दिलचस्प कहता हूँ तो ऐसे ही आप कहते हैं। ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋದ ವಾರ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. एक दिलचस्प चीज को मैं दिखाता हूँ, पिछले हफ्ते वो मिस हो गया। ಈ ಬೇಲಿ ಬಗ್ಗೆ यह भाड़ा के बारे में ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ पूरे पवित्र शास्त्र में ಯಾವ ಭಕ್ತ ಬೋಧಿಸ್ದ? कि कौन से भक्त ने प्रचार किया? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? आप नहीं जानते ना? ಎಂತ ನಮ್ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ. कैसा हमारा परमेश्वर देखिए। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನಂತ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? यहाँ पर कौन प्रचार कर रहा ಹೋಗ್ಲಿ है? ಬಿಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ विश्वासियों को ಅದು ಬಿಡಿ, ಹೋಗ್ಲಿ. वो भी जाने दीजिए। ಯೋಬನಿಗೆ आयुब को ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? उसके इर्द गिर्द भाड़ा था कि वो जानता था? ಇಲ್ಲ. नहीं। ಆಮೆನ್, आमेन। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? यहाँ पर कौन प्रचार कर रहा है? ಅದು ಹೇಳಿಕ್ ನಮ್ ಜನ ಬೈಬಲ್ ಸೈತಾನ್ ಹೆಸರು ಬೈ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಡ, ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್. ಮತ್ತೆ शैतान के नाम को जुबान पे मत लेना, ऊपर से ईंट गिर जाएगा। ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. शैतान खुद यहाँ पर प्रचार कर रहा ಹೆಂಗ್ है। ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮಜಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, इसका मजाक ऐसा है, आप जानते हो, ತಂದೆ ದೇವರು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. पिता परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं, ಮಗನ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? और बेटा कहाँ पर बैठे हैं? ತಂದೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಕಲಿಸಿದೆ ನಿನಗೆ? ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. वहाँ पर निर्दिष्ट तरीके से बताइए। ತಂದೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. वहाँ पर पिता के दाहिने ओर वो बैठा है। ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. कब से वो बैठे हैं? ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ वचन के अनुसार ಆದಿಯಿಂದಲೂ, वहाँ पर आदि से ही, ಯಾವಾಗ ದೇವರು
ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ जब परमेश्वर एदेन बाग में ಮನುಷ್ಯನನ್ನ मनुष्य को ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ हमारे स्वरूप में ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ जब रचेंगे ಅಂದಾಗ जब उन्होंने कहा ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಹುವಚನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ದೇವರು हमारे स्वरूप में के बहुवचन वहाँ पर परमेश्वर ने इस्तेमाल ದೇವದೂತರು किया। ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, देवदूत उनके स्वरूप में नहीं है। ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನು ದೇವರ ದೂತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ। उसका मतलब देवदूतों के बारे में उसके साथ उन्होंने बात नहीं किया। ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ उत्पत्ति के पुस्तक में ನಾವು हम ಮನುಷ್ಯನನ್ನ मनुष्य को ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ हमारे स्वरूप में ತಂದೆ पिता ಮಗ पुत्र और ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು पवित्र आत्मा ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ हमारे स्वरूप ಸೃಷ್ಟಿ में ಮಾಡೋಣ। रचेंगे। ತಂದೆ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ, पिता उसके अंदर थे, ಮಗ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ, पुत्र पिता के अंदर थे, ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ। उसके साथ ही थे। ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ लेकिन एक ನಿಮಗೆ। अजीब चीज दिखाता हूँ ತಂದೆ आपको। ಆದ ದೇವರು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, पिता परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं ಆಮೆನ್। ಮಗನು ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, और पुत्र वहाँ पर दाहिने ओर बैठे हैं, ಆಮೆನ್। ಆಮೆನ್। ಸೈತಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ, शैतान वहाँ पर आता है। ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ मेरे सोच में ನಾನು ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ। मैं उसे इस तरीके से देखता हूँ। ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? कैसे आप जानते ತಂದೆ हो? ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, पिता पुत्र से कहता है, ಇವನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು। इसके पास से अब मैं प्रचार कराऊंगा, देखो। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, आपको समझ नहीं आ रहा। ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ अजीब चीज क्या है? ಸೈತಾನನಿಗೆ शैतान को ಮಗನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ। पुत्र दिखाई नहीं देता। ಯಾಕೆ? क्यों? ಮಗನು पुत्र जो है ಸೈತಾನನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ನಂದ್ರೆ शैतान को कब से दिखाई देने लगा? कि ಮನುಷ್ಯಾವತಾರ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, मनुष्य के अवतार में आने के बाद। ಆಮೆನ್ आमेन। ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, मनुष्य के अवतार में आने के बाद। ಆದ್ರೆ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ लेकिन आयुब के पुस्तक में ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ यीशु मसीह ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, अस्तित्व में वो है, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ। लेकिन मनुष्य होकर उनका जन्म अभी नहीं हुआ है। ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, पिता के दाहिने ओर वो है, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ। और शैतान जानता भी नहीं देवर है। ಹೇಳ್ತಾನೆ, परमेश्वर कहते हैं, ಮಗನೇ मेरे बेटे, ಒಂದ್ ಮಜಾ ತೋರಿಸ್ಲಾ ನಿನಗೆ? क्या एक मजा मैं तुम्हें दिखाऊं? ಐ ಶೋ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್। एक बहुत ही दिलचस्प चीज को मैं मगन दिखाऊंगा। होता है। बेटा कहता है, स्वामी, परमेश्वर ತಂದೆಯೇ, पिता, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ, आपका इच्छा पूरा हो। ನೀನ್ ಬರೀ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ನೋಡಿ तुम सिर्फ बैठे रहना और मजा देखना। ಹಲೋ, ತಿಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ। आपको समझ आ रहा है तो कोई तो इनका एक्सप्रेशन दीजिए। आमेन। आमेन ಆಮೆನ್ आमेन। ಸೈತಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, शैतान ಅಲ್ಲ ತಂದೆ ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ। पिता परमेश्वर बेटे को ऐसे करते ಈ ಮಗ हैं, ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, और बेटा वहाँ पर चौकस होकर देख रहा है। ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಅಷ್ಟೇ। परमेश्वर सिर्फ ऐसे ही पूछता ದೇವ್ರ है। ಯಾರನ್ನ परमेश्वर किसी को ಹೆಂಗೆ कैसे ಆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು कैसे खिलाते हैं, ಕಲ್ಪನೆನೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲ। उसका कल्पना भी आप नहीं कर ಇವನಿಗೆ सकते। ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಸೈತಾನನಿಗೆ। शैतान ये जानता भी नहीं ಲೇ है। ಸೈತಾನನೇ, वे शैतान, ನನ್ನ ಸೇವಕನಂತ ಯೋಬನನ್ನ ನೋಡ್ದ? मेरे दास आयुब को क्या तुमने देखा है? ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, अब ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। अब वो कहता है प्रचार करना प्रारंभ हेलो? हुआ है। ಮಗನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, वहाँ पर बेटा देख रहा है, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ। मैंने देखा है। ಆಮೆನ್। ಸೈತಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? शैतान क्या कह रहा है? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ। मैंने देखा है। ಅವನಂಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? उसके जैसा कोई नहीं है, क्या तुम जानते हो? ಇವನು और यह ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ, स्वर्ग में था। ಇದೇ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ इसी सिंहासन के सामने ಇದೇ ಸೈತಾನ, यही शैतान, ಅವಾಗ ಅವನ ಹೆಸರು ಲೂಸಿಫರ್। तब उसका नाम लूसीफर। ಇವನು ಬರದೆ यहाँ आए बगैर ವರ್ಷಿಪ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। आराधना प्रारंभ नहीं होता था। ಆಮೆನ್। आमेन। ಈಗ और अब ಇವನಷ್ಟು इसके जैसा ಸುಂದರ ಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, सुंदर कौन नहीं था, ಇವನಷ್ಟು और इसके जैसा ಒಳ್ಳೆ ಬಾರಿಸೋರು ಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ। अच्छा वाद्य बजाने वाले कोई नहीं थे। ಇವನನ್ನ और इसको ದೇವರ ನಂತರ परमेश्वर के बाद ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ स्वर्ग में ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂತ, सबसे सुंदर कह के, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕ ಅಂತ, अच्छा गायक है कह के, ಮಸ್ತ್ ಅಂತ अच्छा है कह के ಹೊಗಳದಾಗಿದ್ರೆ गुणगान करते हैं, तो ಇವನನ್ನೇ इसी को ಈಗ ಅದೇ ದೇವರು अब वही परमेश्वर ಇವನ ಮುಂದೆನೆ इसके सामने ही ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ एक मनुष्य का तारीफ करेगा तो ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯಲ್ದೆ ಏನಾಗಿರಬಾರದು? उसका पेट जलेगा नहीं तो क्या ಆಮೆನ್। हुआ होगा? ನೋಡ್ದ? क्या तुमने देखा? ಯೋಬನ್ ನೋಡ್ದ? आयुब को तुमने देखा? ಅವನಂಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ। उसके जैसा कोई नहीं है। ಹತ್ತು ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ, वहाँ पर आग लगा, आप देखिए। ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ भक्त ಆಯ್ತು। नहीं जानने वाले संदेश वहाँ पर बाहर आने ಹತ್ತು लगे। ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ, वहाँ पर आग लगा, आप ಯಾವ देखिए। ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ನೋ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. और एक सवाल मैं पूछता हूँ, ಸೈತಾನನ ಇದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ शैतान इसके लिए जब उत्तर देता है, ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆದ್ರೂ ಇತ್ತ? क्या उसको कल्पना में भी उसने सोचा था? ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂತತಿಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. जो कुछ मैं कहूंगा उसे हर एक संतति के लिए वो लिख कर रखेंगे कह के ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ अगर वो जानता था तो ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. और एक झूठ वो बताता, ಆದ್ರೆ लेकिन ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ परमेश्वर ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ के उपस्थिति में जब हम खड़े होते हैं, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋನ್ಗೂ ನಾಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. जो झूठ कहता है उसके लिए भी जबान नहीं रहता, ಕಳು ಮಾಡೋನಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತರೋದಿಲ್ಲ. जो चोरी करते हैं वो हाथ नहीं उठा सकते. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಜಾ ನೋಡೀಗ. और पिता कहते हैं मजा तुम देखना. ಆಮೆನ್. आमेन. ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, पवित्र आत्मा को कहते हैं, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, पवित्र आत्मा. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ದ ಅಪ್ಪ पवित्र आत्मा कहते हैं पिता ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. मैं यहीं पर हूँ. ಅವನೇನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. जो कुछ वो कहता है याद रखना, ಯಾಕಂದ್ರೆ क्योंकि ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ मेरे बच्चों को ಸಂತತಿಯಿಂದ ಸಂತತಿಗೆ संतति से लेकर संतति तक, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ हर एक पीढ़ी को ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೆದಿಡಬೇಕು. इसे हमें लिख कर रखना है. ಸೈತಾನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. शैतान जानता भी नहीं. ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. वहाँ पर कॉल रिकॉर्ड हो रहा है कि शैतान जानता ही नहीं है. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? क्या आप समझ पा रहे हो? ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ये जानता ही नहीं. ಇವನು ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೋದೈತೆ. इसका कॉल रिकॉर्ड होने वाला है. ಇವನು ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ इसका कॉल रिकॉर्डिंग 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸೋನು ಇವನು. वहाँ पर 25वीं ईस्वी तक वो रहने वाला है. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು लेकिन हमारा ಇವನು परमेश्वर ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ इसके कॉल रिकॉर्ड को ಆಮೇನ್ आमेन ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. वहाँ पर वो उन्होंने ಇವನು डाल ಏನ್ दिया. ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ये क्या कह रहा है वो जानता ही नहीं है. ಹಿಂದಿರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? जो पीछे है क्या आप ठीक है? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? क्या थोड़ा जोर से आप कहेंगे? ಆಮೇನ್. आमेन. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ? उसने क्या कह दिया? ಅಯ್ಯೋ श्रीमान ಅಯ್ಯೋ अयो ಅಯ್ಯೋ. अयो. ಅವನೇನ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿನಗೆ ಹೆದರ್ತಾನ? क्या ऐसे ही खामोखा वो आपसे डरते हैं? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು? ತಾರೀಖು ಎಷ್ಟು? 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೋಸ್ಕರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಸ್ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಡೈರಿ ತೆಗೆದು उसी क्षण पवित्र आत्मा ने हाउस ऑफ प्रेस कलीसिया को मई 19वें तारीख के लिए संदेश लिखकर उन्होंने रखा है. ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದ. वहाँ पर डायरी में उन्होंने लिखा. ಏನು? क्या है? ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ हजारों साल पहले ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದು, इसने जो कहा ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು मैं उसे उठाकर ನನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. मेरे दास को दूंगा ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ और वह दास लोगों के लिए ये बताएगा. ಏನಂದ್ರೆ वो क्या है? ಸೈತಾನನೇ शैतान. ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿರೋದು, जो शैतान ने जबान से कहा, ತಾನು ಕಂಡಂಡದನ್ನ ಹೇಳಿರೋದು, उसके आंखों के सामने उसने उसे कहा, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿರೋದು, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿರೋದು. जो उसने अनुभव किया उससे उसने बताया. ಏನದು? वो क्या है? ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರ್ತಾರ ನಿನಗೆ? ये सब खामोखा आपसे डरते ಇವರ हैं. ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. इसके इर्द गिर्द भाड़ा को तुमने डाला है ना. ಆಮೆನ್ आमेन. ಆಮೆನ್ आमेन. ಆಮೆನ್ आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. ತಂದೆ ದೇವರ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. वहाँ पर पिता यीशु मसीह को देखते यीशु हैं. स्वामी। यीशु मसीह, ನಿನ್ನಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ? आपके जैसा ज्ञानी और कौन है? ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, और पिता वहाँ पर कहते हैं ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ತಳಿ. अभी खत्म नहीं हुआ, इंतजार करना. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. संदेश अब प्रारंभ हो रहा है. ಯೆಹೋವನು यहोवा ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ अपने शत्रुओं के जबान ತನ್ನ से ಮಹಿಮೆಯನ್ನ अपने महिमा को ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ. स्थापित करते हैं. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬೇಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕು. ये भाड़ा आपको चाहिए. ಈ ಬೇಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕು. यह भाड़ा आपको चाहिए. ಇದು ದುಡ್ಡಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ, ये पैसों से आने वाला नहीं है. ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ, ये संघर्ष करने से आने वाला नहीं है. ಕರ್ತನ ಭಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದು. लेकिन परमेश्वर के डर में वास करने से आता ಆಮೆನ್. है. आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. ಅವನ ಹೇಳಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. अब संदेश प्रारंभ हो गया ಸ್ವಲ್ಪ है कि पिता ने ಹೇಳ್ತೀನಿ. कहा, थोड़ा सा सुनो मैं ನೋಡಿ बताता ಈಗ. हूँ. अब देखो ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾನ? क्या खामोखा वो डरते हैं. ಮತ್ತೆ फिर ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. उसके इर्द गिर्द भाड़ा को तुमने डाला है ना. ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. शैतान ने ही सबको बता दिया. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, विश्वासियों, ಈ ಬೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. यह भाड़ा आपको चाहिए. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. नहीं तो मैं आकर सब कुछ चुरा लूंगा. ಯೋಚಿಸ್ ನೋಡಿ. आप सोच कर देखिए ಎಂತ ದೇವರ.
किस तरीके के परमेश्वर। ಈಗ ಸೈತಾನ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು? अब शैतान को क्या हो रहा होगा? ಈಗ 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 अब शैतान को कैसा लग ಈಗ रहा ಸೈತಾನ್ होगा? ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು? अब शैतान को क्या हो रहा होगा? ಹಲೋ, ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ, मुझे सुन रहा है, सुनाई दे रहा है। ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ವೋ? तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, मैं कहता हूँ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ मुझे देखने से पहले ಯಾರ ರೆಕ್ಕೆದಿಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ, किसके पंखों के अधीन में हो वो देखना। ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಕುಡಿಕೊಳ್ಳಿ, तालियों के साथ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಕುಡಿಕೊಳ್ಳಿ, अन्य भाषा में थोड़ा ಆ सा ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು प्रार्थना ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, कीजिए। वह अग्नि आपके अंदर भी आ जाए, ಆ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. वह अभिषेक आपको भी छू ले। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, आपको यीशु मसीह के नाम में मैं कहता ದೇವರು हूँ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर आपको बदलने वाले हैं। ಸಭೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ कलीसिया ಇದ್ದಾನೆ. के इतिहास को परमेश्वर बदलने वाले ನೀನು हैं। ಕರ್ತನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ आप परमेश्वर के अग्नि में रहेंगे तो ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆಂಕಿಯೂ कोई दूसरा अग्नि भी ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. आपको छू नहीं सकता। ಸಂದರಾದೆ ಸೆಕೆರೆ ಬೆದೆ ಯಾರಬ ಸಕರಲಬ ರಗುದನ ಮರದ ಯಾದಲಬ ಸಂದರೆ ಬೆದಕೆತೆ. ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन। ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ पवित्र आत्मा ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, सिर्फ लिखना ही नहीं, ಅವತ್ತೇ ಡೇಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. उसी दिन डेट को भी उसने डाल दिया। ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ? किस तारीख को? ಈ ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್? किसका संदेश? ಭಯಪಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ आप मत डरिए, बताइए ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್. किसका संदेश। ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಬರೋದು? लेकिन किसके निमित्त वो आएगा? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ. पवित्र आत्मा के निमित्त वो आएगा। ಪಾಸ್ಟರ್ ಸೈತಾನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ. पासवान जी, शैतान झूठ बोलता है। ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಹುದು, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತನ ನಾಲಿಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. दुनिया में कहीं भी वो झूठ कह सकता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में वो झूठ नहीं कह सकता। ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಅಂದ್ರೆ, रचनाकार के सामने अगर वो खड़े होता है तो, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? क्योंकि उसके जबान को रचने वाले कौन है? ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು, वो झूठ कर बोलने के लिए मन करेगा तो ನನ್ನ भी ಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. मेरे परमेश्वर से रचे गए उसका जबान वो झूठ नहीं बोलता। ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलूया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलूया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलूया। ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ಬೇಡ. ऐसे ही जिंदगी चल रहा है कि मत सोचिए। ಯೋಬನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ आयुब जानता भी नहीं था ಸೈತಾನ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. शैतान के साथ क्या हो रहा है। हमें निनगे ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. उसी तरीके से आप भी नहीं जानते, ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. आप जानते ही नहीं हो। ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ. आप और एक क्षेत्र में रहते हो। ಆಮೆನ್. and it's a reality. और वो हकीकत है, ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿದೆ, आपका अस्तित्व वहाँ पर है। ಅಲ್ಲಿ और वहाँ पर ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ, अगर यहाँ पर परमेश्वर के डर में आप रहेंगे तो ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. वहाँ पर शैतान आपके अपने गिनती में वो रहेगा, अपने हिसाब में रहता है. अपने हिसाब में वो रहेगा। ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. संदेश का दूसरा पॉइंट आया है। ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾನ ನಿನಗೆ? क्या खामो खाम वो आपसे डरते हैं? ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ. उसके इर्द गिर्द भाड़ा को तुमने डाल रखा है ना। ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಮಗನ ನೋಡ್ತಾನೆ, तब पिता पुत्र को देखते हैं ಕಣ್ಣೋಡಿದಾನೆ, और आंख को मारते हैं, ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, और बेटा कहते हैं, ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, तब परमेश्वर कहते ಹೋಗಿ हैं, ಬೈಬಲ್ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಇದು. इसे जाकर पवित्र शास्त्र में मत ढूंढिए। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ನನಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಕಲ್ಪನಾ मेरी प्रिय बहन है, उसका नाम कल्पना है। ಅಲ್ವಾ? I have a beautiful sister, a wonderful sister by name कल्पना. मेरे पास एक बहुत Imagination. अद्भुत बहन है जिसका नाम कल्पना है। And every time I read the Bible, और हमेशा जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ, sister Kalpana comes into my mind बहन कल्पना मेरे दिमाग में आ जाती है, and she helps me to think it. और वो मुझे मदद करती Understand है it. उसके बारे में सोचने के See लिए, it. समझने के लिए और कहने के Who लिए। created her? किसने उसको रचा? ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು आदि में ಮನುಷ್ಯನ परमेश्वर ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ मनुष्य के बुद्धि को जब उन्होंने रचा, ಅದರಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಅನ್ನುವಂತ ಶಕ್ತಿನಿಟ್ಟ, ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿನಿಟ್ಟ. उसके अंदर कल्पना करने की शक्ति को ಆ उन्होंने रखा, ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ और उस कल्पना को अगर गलत इस्तेमाल ಬೇಲಿ करेंगे तो ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬೇಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. वहां पर भाड़ा चला जाएगा। ಆದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ लेकिन उस कल्पना को ठीक आप रखेंगे तो ಬೇಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. वहां पर भाड़ा और भी जाड़ा होने लगता है। ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? क्या आपको ये समझ आ रहा है? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ಬೇಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, वहां पर भाड़ा और भी ಸೈತಾನ್ जाड़ा ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೂ होने ಆಗೋದಿಲ್ಲ. लगता है। शैतान जान भी नहीं पाएगा। ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. अभी भी मुझसे प्यार करने वाले एक बार आमीन ಆ कहिए। ಆಮೇನ್.
ಆಮೆನ್ आमेन ಆಮೆನ್ आमेन ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಏನೋ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ वहाँ पर उसको बहुत संकट हो रहा है ಸೈತಾನ್ ಸಂಕಟ ತೋರಿಸ್ಲಾ शैतान का संघर्ष क्या मैं दिखाऊं ಸಂಕಟ सैतान संकट जलन शैतान का जलन क्या मैं क्या क्या बोलते हैं उसको आग तड़प 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 सैतान संकट तोरिसला शैतान का तड़प क्या मैं आपको दिखाऊं ನೀವು ಭಾಳ ಸಂಕಟ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ आपको बहुत जब तड़प लगता है तो आप क्या करते हो कंट्रोल ಆಗ್ತದೆ क्या आपको सह सकते हैं ಭಾಳ ಸಂಕಟ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ अगर बहुत ही आपको गुस्सा क्रोधित होते हैं तो आप क्या करते हैं ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದವನೇ ಅಲ್ವಾ ಒದರ್ತೀವಿಲ್ಲ आप समझ रहे हो ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ मैं आपको लिख कर दूंगा ಇವನು ಒದರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ये भी वहां पर ऐसे ही चिल्लाने लगा ಬರೇ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ सिर्फ भाड़ा तुमने नहीं डाला ಅವನು ಏನೇನ್ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದರಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಟ್ಟಿ जिस किसी काम में वो हाथ डालता है सब में आपने आशीष दिया है ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ और यीशु मसीह ಅಪ್ಪ पिता ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು दूसरा संदेश प्रारंभ हुआ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ दूसरा संदेश ಏನು वो क्या है ಬರೇ ಬೇಲಿ ಅಲ್ಲ सिर्फ भाड़ा ಆ नहीं ಬೇಲಿಗೆ ಎಂತ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ उस भाड़ा में इस तरीके का अनुग्रह है कि ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ वो जो कुछ काम करता है सबको आप आशीषित करते हो ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಕಳಿಸಿದೆ मेरे राज्य से हर एक दुरात्मा को मैंने भेजा ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂದಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ लेकिन एक भी दुरात्मा उसे छू नहीं पाया ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಎಂತ ಬೀಗ ಇರಬಾರ್ದು तो फिर ये परमेश्वर का डर किस तरीके का चावी है हो ಸಣ್ಣ सकता ದೆವ್ವ है ಬಂತು ಮಿಡಲ್ ಸೈಜ್ ದೆವ್ವ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ದೆವ್ವ ಬಂತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೆವ್ವ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಒಂದಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನ हर एक तरीके का दुरात्मा आया लेकिन एक भी दुरात्मा उसे छू नहीं पाया ಯಾಕಂತೆ क्यों ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ क्या आप तैयार हो ಯಾಕಂತೆ ಕೀರ್ತನೆ भजन संगीत ಸಾರಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ क्यों आपको बताता हूं ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ सुनिए नीति वचन का 17 पुस्तक 14 उसका 14वां अध्याय ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 14 नीति वचन का पुस्तक उसका 14वां अध्याय 27